बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं अब्दुस्सलाम और आप देख रहे हैं इस्लाम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम जो है बुक 1 जो दुरूसुल लुग़ल अरबिया जो बुक 1 है उसी में से कुछ वोकैबुलरी लेंगे इंशाअल्लाह, कुछ अल्फाज लेंगे और उससे जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको उर्दू का जुमला दिखाऊंगा और जो है आप उसकी अरबी बनाने की कोशिश कीजिए, तो इससे हमारा रिवीजन हो जाएगा किताब का। ये जो वीडियो है ख़ास तौर पर जो हमारी क्लास चल रही है दुरूसुल लुग़ा बुक 1 की, उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन जो है बुक 2 और बुक 3 के लोग भी जो है ना इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा उठा सकते हैं और इंटरेस्टिंग होगा इंशाअल्लाह। पहला जुमला हमारा ये है कि क्या ये चम्मच साफ़ है। क्या ये चम्मच साफ़ है। तो चम्मच के लिए लफ्ज़ हमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बुक 1 के अंदर, मिलआक़तुन कहते हैं, मिलआक़तुन। अरबी सीखने का सबसे बेहतर तरीक़ा ये है कि हम जो है कोशिश करें कि हम उर्दू के अंदर अपने माइंड में कोई सेंटेंस, कोई जुमला लाएं और उसको अरबी में बोलने की कोशिश करें। तो इससे ये समझ में आएगा कि हमारी जो है ना अरबी के ऊपर कितनी कुदरत हासिल हो गई है, हमें लफ्ज़ याद आ रहा है नहीं आ रहा है, हम जुमला बना पा रहे हैं नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर आपके सामने जो है अगर अरबी का जुमला दिखाया जाए तो आप उसको समझ लेंगे और आप अपनी ज़ुबान में बोल पाएंगे उसको आराम से, है ना। लेकिन अगर कोई जुमला या सेंटेंस उर्दू में दिखाया जाए आपको या बोला जाए आपको और कहा जाए कि इसको अरबी में बोलिए आप, तो उस वक्त थोड़ी सी मेहनत और मशक्क़त होती है और वहीं से जो है ना हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है, हमें समझ में आता है कि हम जो है ना क्यों नहीं बोल पा रहे ये बात अरबी में। तो चलिए मैं जो है उर्दू का जुमला दिखाऊँगा आपको, उर्दू सेंटेंस दिखाऊँगा, आप कोशिश कीजिए कि उस बात को आप अरबी में कहें। तो हम इस तरह जो है ना अरबिक जो सेंटेंस का जो पैटर्न है और अरबी के अल्फाज भी सीखेंगे और अरबी के सेंटेंस का पैटर्न भी सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए इस वीडियो की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। पहला जो जुमला है हमारा, क्या ये चम्मच साफ़ है। क्या ये चम्मच साफ़ है। तो इसको जो है ना चम्मच के लिए हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एक लफ्ज़ बुक 1 में, मिलआक़तुन, मिलआक़तुन। तो कैसा जुमला बनेगा हमारा ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर माइंड में लाइए अपने। चलिए अरबी बनाइए इसकी। यूं कहेंगे हम इसको, अहाज़िहिल मिलआक़तु नज़ीफ़तुन, अहाज़िहिल मिलआक़तु नज़ीफ़तुन। चूँकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं ना, तो जब हम क्या कहते हैं, जब सवाल करते हैं तो उसके लिए हम का जो हर्फ इस्तिफ़ाम है, इसको हर्फ इस्तिफ़ाम को इस्तेमाल करते हैं हम, है ना। हल या को ज़्यादातर हम जो है ना को इस्तेमाल करेंगे। और चम्मच की अरबी हमने आपको बता दी है, साफ़ सुथरे की अरबी जो है ना आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह जो है ना सेंटेंस को फॉर्म करने की कोशिश कीजिए, जुमला बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जुमला देखते हैं हम, खिड़की खुली है। खिड़की खुली है। तो खिड़की की अरबी आती है नाफ़िज़तुन। तो जुमला बनाइएगा, आपके माइंड में इसका पैटर्न, इसका जुमला जो है ना बन पा रहा है कि आपसे ये खिड़की खुली है। जी ये ऐसा कहेंगे हम, अन्नाफ़िज़तु मफ़्तूहतुन, अन्नाफ़िज़तु मफ़्तूहतुन। उसके बाद जो है ना और देखते हैं हम, ये देखिएगा ये जो है ना मुब्तदा और ख़बर के जुमले हैं, अन्नाफ़िज़तु मफ़्तूहतुन। जो है ना जब इस टाइप के जुमले हों, पैटर्न जब इस टाइप के सेंटेंस हो, खिड़की खुली है, दरवाज़ा बंद है, टीचर बीमार है, मैं जो है क्लास में हूँ। तो ये जो है ना ये सारे पैटर्न मुब्तदा और ख़बर के हैं। तो उसमें पहले लफ्ज़ पर जो है ना अलिफ लाम आता है और दूसरे लफ्ज़ पर अलिफ लाम नहीं आता है, मुब्तदा और ख़बर का पैटर्न है ये, है ना। तो ये आपको जो है ना लेकिन बताने ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हम जब जुमला कहें तो फ़ौरन जो है ना हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम इसकी अरबी कैसे बनाएं। ये नहीं सोचना है कि मैं मुब्तदा कहूँ, ख़बर कहूँ, मुज़ाफ़ कहूँ। तो आप जुमले में ये मत ढूंढिए इस वक्त जब आपके सामने जुमला दिखाया जाए, तो ये मत तलाश कीजिए कि ये जुमला जो है ना मुज़ाफ़ इलैह का है कि सिफ़त मौसूफ़ का है कि मुब्तदा ख़बर है। बस सीधा जो है ना उसको अरबी में बोलने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अरबी में बोलना आ रहा है उसका, तो इसका मतलब जो है ना आपने अरबिक लैंग्वेज को जो है अरबिक लैंग्वेज जो है ना आपकी पकड़ में आ रही है। ग्रामर को हम जो है ना बाद में जो है ना हम एक्टिवेट कर देंगे उसी के अंदर इंशाअल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रेस गरम है, आयरन गरम है, प्रेस गरम है। तो प्रेस के लिए हमने जो है ना बुक 1 में एक लफ्ज़ पढ़ा हुआ, मिकबातुन, मिकबातुन। अगर आपको लफ्ज़ याद नहीं हो रहा तो ये जो भी लफ्ज़ जो है ना अगर आपको याद ना हो, इस वीडियो में जितने अल्फाज दिखाए जा रहे हैं
یا جو ووکیبلری دکھائی جا رہی ہے ان کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. اگر کوئی لفظ یاد نہ ہو آپ کو تو اس کو لازماً یاد کر لیجیے گا. تو چلیے اس جملے کی عربی بنائیے کہ پریس گرم ہے. کیسے بنے گی ہمارے جملے کی عربی؟ یوں بنے گی المکوات حارۃ، المکوات حارۃ. دیکھیے گا ہم نے جو ہے نا یہاں بس ایک لفظ ڈالا ہے، لیکن جب آپ جملہ پورا بنا رہے ہیں تو جملے کا بنانے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہے اس کا خیال رکھیے آپ، ہے نا. جو رول ریگولیشن فالو کرنا ہے آپ کو کہ اس جملے کو، اس بات کو ہم کیسے کہیں گے عربی میں، تو اس کو جو ہے نا برابر کہیے. آپ یہاں مت ڈھونڈیے کہ ہم نے الف لام لگایا یا نہیں لگایا. تو یہاں پر جو ہے نا برابر آپ کہاں پر ضرورت ہے الف لام لگانے کی وہاں لگائیے، اور جہاں پر ضرورت نہیں وہاں مت لگائیے. پلس جو ہے نا جیسے کہ میں نے کہا کہ گرم ہے تو گرم کی عربی حارٌ پڑھا ہے آپ نے، حارٌ. لیکن جو ہے نا لفظ مکوات مؤنث ہے، تو جب لفظ مکوات مؤنث ہے تو اس کے بارے میں جو بات کریں اس کو بھی مؤنث کہیں گے ہم، تو حارٌ نہیں کہیں گے، حارۃ کہیں گے. تو یہ جو ہے نا خود طے کرنا ہے آپ کو، جو آپ ہی جو ہے نا ڈیسائیڈ کریں کہ جو ہے نا اس بات کو میں عربی میں کیسا کہوں گا یا کیسا کہوں گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو الف لام جہاں لگانا ہے الف لام لگائیے، اور جہاں پر نہیں لگانا ہے وہاں پر نہیں لگائیے. پلس جو ہے نا لفظ مؤنث ہے تو اس کو بھی جو ہے نا مؤنث استعمال کیجئے، مذکر ہے تو اس کو بھی مذکر استعمال کیجئے. مبتدا کو اگر مبتدا مذکر ہے تو مذکر، مبتدا مؤنث ہے تو مؤنث، خبر بھی مؤنث. تو اس کا خیال آپ خود رکھیے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں ہم. ٹیبل بھاری ہے، ٹیبل بھاری ہے. تو ٹیبل کے لیے عربی میں مکتبن بھی کہتے ہیں عربی میں، اور طاولۃ بھی کہتے ہیں. تو دونوں میں سے کوئی بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو بنائیے جملہ جلدی سے کہ ٹیبل بھاری ہے. یوں بنے گا الطاولۃ ثقیلۃ، الطاولۃ ثقیلۃ. یا مکتب کہیں گے تو المکتب ثقیل، المکتب ثقیل. یا الطاولۃ ثقیلۃ، الطاولۃ. پڑھنے کا اسٹائل دیکھیے گا، پڑھنا ریڈنگ میں آنی چاہیے ہمیں کہ کس لفظ کو کیسے پڑھیں ہم. تو اس پر بھی توجہ کیجئے گا کہ جب میں بولتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو آپ اس پر توجہ کیجئے کہ میں کس حرف کو کیسے ادا کر رہا ہوں، ہے نا. تو ان کی آواز کو برابر نکالنے کی کوشش کیجئے، امیٹیٹ کیجئے. جب میں پڑھتا ہوں تو آپ بھی جو ہے نا اپنی زبان میں پڑھا کریں میرے ساتھ میں. الطاولۃ ثقیلۃ، الطاولۃ ثقیلۃ. ہے نا، زبان کے نوک سے طا بھی اور ثا بھی، زبان کے نوک سے یہ طا اور ثا زبان کے نوک سے نکال رہے ہیں ہم. الطاولۃ ثقیلۃ. چلیے نیکسٹ جملہ دیکھتے ہیں ہم. میرا آفس دور ہے، میرا آفس دور ہے. تو دور کے لیے لفظ ہمیں پتہ ہے بعید. تو عربی کیسے بنے گی؟ میرا آفس دور ہے. یوں بنے گی عربی مکتبی بعید، مکتبی بعید. یہاں پر الف لام نہیں لگے گا. اب یہاں پر ہے نا شروع میں آپ نے جو بہت سارے الفاظ پہ الف لام لگا رہے تھے نا شروع میں مبتدا پر الف لام، لیکن جب یہ لفظ ہم نے جو ہے نا ہم نے اس سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا ہے جس میں مضاف اور مضاف الیہ کو آپ کو سمجھایا ہم نے. تو یہ لفظ چونکہ مضاف ہے نا، مکتب مضاف ہے اور یا جو ہے نا مضاف الیہ، اس لیے اس پر الف لام نہیں آئے گا. تو المکتبی بعید نہیں کہہ سکتے ہم، المکتبی بعید نہیں کہہ سکتے ہم، ہے نا. تو مکتبی کہہ رہے ہم. تو جب ہم اس طرح کا جملہ کہیں کہ مکتبی قلمی تو اس پر الف لام نہیں آتا ہے. میرا گھر تو ہم بیتی، البیتی نہیں کہہ سکتے آپ. میرے گھر کو ہم کیا کہیں گے؟ بیتی. البیتی غلط ہے. میرا ٹیبل مکتبی، میرا قلم قلمی، القلمی نہیں. تو اپنے مائنڈ میں اگر آپ نے الف لام لگایا ہو تو غلط ہے. تو جب بھی اس طرح کا جملہ بنائیں، میرا، تمہارا، ہمارا، ان کا، اس کا، تو اس میں الف لام نہیں لگائیے گا. مکتبی، مکتبوں کا، مکتبو، مکتبونا، یہ سارا جو ہے نا بغیر الف لام کے چلے گا. جہاں پر بھی ضمیر استعمال ہوگی، ہے نا، جہاں پر بھی یہ ضمیر استعمال ہوگی الف لام نہیں استعمال ہوگا وہاں پر. یعنی لفظ مضاف ہوگا تو یہ لفظ مضاف ہے اصل میں نا. تو جب مضاف ہوتا ہے تو الف لام نہیں آتا ہے مضاف پر. چلیے ہم نیکسٹ سینٹنس دیکھتے ہیں. گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہے. جملہ لمبا دکھ رہا ہے لیکن بہت آسان ہے. گاڑی دروازے کے سامنے کھڑی ہے. تو کھڑے رہنے کو ہم نے پڑھا ہوا ہے واقف. تو جملہ کیسے بنے گا آپ کا؟ سارا کنسیڈر کیجیے گا. گاڑی کے لیے جو لفظ ہے مذکر ہے یا مؤنث، تو اس کے حساب سے واقف یا واقفۃ کو استعمال کرنا ہوگا آپ کو. پھر الف لام لگائیے نہیں لگائیے تو وہ آپ اپنے مائنڈ میں لگائیے. چلیے سب سے پہلے ٹرائی کیجیے گا اپنے مائنڈ میں
کہ اس جملے کی عربی کیسے ہوگی. یوں بنے گی عربی: السیارۃ واقفۃ امام الباب، السیارۃ واقفۃ امام الباب. ایسی جملہ اگر آپ نے ایسا بنا تو کریکٹ ہے. اگر غلطی کر رہے ہو تو لکھ لیں اس کو، ٹھیک ہے نا. تو جس جملے میں بھی آپ غلطی کر رہے ہوں اس جملے کو لکھ لیں اور وہ غلطی کو درست کر کے اپنے نوٹ بک میں لکھیں کہ اس جملے کو ہم عربی میں ایسا کہیں گے، ہے نا. اگر آ رہی ہو آپ کو صحیح عربی بنا پا رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے نا. اور اگر جس جملے کے اندر آپ غلطی کر رہے ہو تو اس جملے کو لازماً جو ہے نا آپ لکھ لیجئے گا اور اس کی عربی لکھ لیجئے گا، اور تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جملے کی عربی ایسی ہوتی ہے. چلیے نیکسٹ سینٹنس دیکھتے ہیں ہم. ہمارا فریج پرانا ہے، ہمارا فریج پرانا ہے. فریج کے لیے لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے بک ون میں، ثلاجۃ. ثلاجۃ. تو جملہ بنائیے جلدی سے: ہمارا فریج پرانا ہے. جی یوں بنے گا: ثلاجتنا قدیمۃ. ثلاجتنا قدیمۃ. یہاں پر الف لام نہیں لگے گا. ہم نے ابھی آپ کو رول بتایا ہے کہ بھی جو ہے نا جو لفظ مضاف ہوتا ہے اس پر الف لام نہیں آتا. یہ لفظ مضاف ہے ثلاجۃ، یہ جو لفظ ہے ثلاجۃ یہ مضاف ہے، اور نا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے. تو جب لفظ مضاف بن کر آتا ہے تو اس پر الف لام نہیں آتا ہے. الثلاجتنا نہیں کہہ سکتے آپ، الثلاجتنا نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے بھی میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ بھی المکتبی نہیں کہہ سکتے، البیتی نہیں کہہ سکتے. بیتی کہیں گے، مکتبی کہیں گے، ہے نا. مکتبونا کہیں گے، بیتونا کہیں گے، ثلاجتنا کہیں گے، ہے نا. کتابونا کہیں گے، کتابی کہیں گے. الکتابونا الکتابی نہیں کہہ سکتے. تو مضاف پر الف لام نہیں آئے گا، مضاف پر الف لام نہیں آئے گا. میں نے مضاف اور مضاف الیہ کو اچھی طرح سمجھایا ہے، تو میں اس کے اندر اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی ڈال دیتا ہوں اس ویڈیو کا. اس کو میں نے جو ہے نا اس رول کو میں نے بہت ڈیٹیل میں سمجھایا ہوا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کو. تو اس کا لنک میں جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں، چیک کیجئے گا اس کو. چلیے تو نیکسٹ سینٹنس دیکھتے ہیں. ہمارے سامنے جملہ کہ ڈاکٹر کا گھر گارڈن کے پیچھے ہے. ڈاکٹر کا گھر گارڈن کے پیچھے ہے. پیچھے کے لیے لفظ ہم نے پڑھا ہوا ہے خلفہ. خلفہ. تو جملہ بنائیے چلیے عربی میں جلدی سے. اس کا جملہ یوں بنے گا: بیت الطبیب خلف الحدیقۃ. بیت الطبیب خلف الحدیقۃ، ہے نا. تو بیت الطبیب خلف الحدیقۃ، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ ہے. بیت مضاف اور الطبیب مضاف الیہ. بیت پر الف لام نہیں آتا ہے. تو جو ہے نا ہم نے جو پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کیا ہے اس سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے، لنک ڈسکرپشن میں رکھا ہوا ہے ہم نے. چلیے نیکسٹ سینٹنس دیکھتے ہیں ہم. وہ لڑکا ٹیچر کا بیٹا ہے. وہ لڑکا ٹیچر کا بیٹا ہے. اور بیٹا کا مطلب بیٹا. تو لڑکا کی عربی آتی ہے ولدن، اور بیٹا کی جو عربی آتی ہے وہ ابن، ہے نا. تو بنائیے جملہ: وہ لڑکا ٹیچر کا بیٹا ہے. یوں بنے گا: ذالک الولد ابن المدرس. ذالک الولد ابن المدرس. یا ملا کر پڑھیں گے تو کہیں گے ذالک الولد ابن المدرس. ملا کر یوں پڑھیں گے. یہ جو ہے نا حمزۃ الوصل ہے. یہ ابن کے پہلے جو الف کی طرح نظر آتا ہے لفظ ابن کے پہلے، یا لفظ اسم کے پہلے جو الف کی طرح نظر آتا ہے وہ الف نہیں بلکہ حمزۃ الوصل کہتے ہیں اس کو، ہے نا. اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا، مائنڈ کی ذہن میں رکھیے گا اس کو. لفظ ابن، لفظ اسم، لفظ اثنین، ان سے پہلے یہ جو الف کی طرح دکھتا ہے وہ الف نہیں، حمزۃ الوصل ہے. اور جو ہے نا اس کی آواز گر جاتی ہے اس کے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو یہ دیکھیے گا. اس کو اس سے جوائن کریں گے تو ہم کہیں گے ذالک الولد ابن، ذالک الولد ابن المدرس. ذالک الولد ابن المدرس. الگ الگ پڑھیں گے تو ابن المدرس. چلیے نیکسٹ سینٹنس دیکھتے ہیں ہم. عمار ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے. عمار ایک محنتی اسٹوڈنٹ ہے. تو محنتی کے لیے لفظ ہم نے پڑھا ہے بک پر میں مجتہدن. تو کیسی بننی چاہیے ہماری عربی بتائیے گا ذرا. جی یوں بنے گا: عمار طالب مجتہد. عمار طالب مجتہد.
अम्मार एक स्टूडेंट है तो हम कहेंगे अम्मारुन तालिबुन। अगर जुमला इतना हो कि अम्मार एक स्टूडेंट है और मेहनती को हटा दें, वहाँ से मेहनती को हटा दे और सिर्फ इतना कहें कि अम्मार एक स्टूडेंट है तो हम कहेंगे अम्मारुन तालिबुन, इतना ही कहेंगे हम, अम्मारुन तालिबुन। लेकिन मेहनती भी ऐड कर रहे हैं उसमें, तो मेहनती उसकी सिफत आ गई, तो सिफत को हम बाद में ले आए उसके, तो हम कहेंगे अम्मारुन तालिबुन मुज्तहिदुन, है ना। तो ये मौसूफ और सिफत है ये ना। तो जब भी जो है ना इस तरह की बात हो तो जो है ना मौसूफ सिफत एक जैसे आते हैं। चलिए मौसूफ और सिफत पर कभी वीडियो डालेंगे, आप कहेंगे तो इंशाल्लाह कमेंट में बताइएगा। तो मौसूफ और सिफत के जुमले बहुत सारे मैं जो है ना आपको प्रैक्टिस के लिए जो है ना इंटरेक्शन कराऊँगा आपको मैं सिफत और मौसूफ के जुमलों के साथ में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, क्या तुम नए स्टूडेंट हो? क्या तुम नए स्टूडेंट हो? तो नए के लिए लफ्ज़ पता है आपको, जदीदुन का मतलब होता है नया। तो चलिए बनाइएगा इस जुमले को, आप अपने माइंड में कैसे बना रहे देखिए। क्या तुम नए स्टूडेंट हो? जी यूं बनेगा, अअंत तालिबुन जदीदुन। अअंत, अ जो है ना सवाल के लिए हर्फ इस्तिफाम है ये। अअंत दो अ है, अंत का एक हमजा जो है ना अंत के लिए और एक जो हमजा है हमजतुल इस्तिफाम है ये सवाल के लिए। अअंत तालिबुन जदीदुन, तो जदीदुन ये ना तालिबुन की सिफत ले आई हमने। क्या तुम नए स्टूडेंट हो? नए को अगर हम कट कर दें यहाँ से और हम कहें कि क्या तुम स्टूडेंट हो, क्या तुम स्टूडेंट हो, तो हम कहेंगे अंत तालिबुन और बस ख़त्म हो जाएगा जुमला हमारा। लेकिन नए नए कह रहे हैं यहाँ पर, इस सिफत ला रहे हैं उसकी ना, तो यहाँ पर भी उसकी सिफत लाएंगे तो हम कहेंगे अंत तालिबुन जदीदुन। तो इस तरह जुमला बनेगा हमारा, सिफत मौसूफ है इसके अंदर, खबर जो है ना। जो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए सेंटेंस की तरफ। बिलाल एक मशहूर इंजीनियर है। बिलाल एक मशहूर इंजीनियर है, तो इंजीनियर की अरबी आती है मुहंदिसुन। तो जुमला बनाइएगा, बिलाल एक मशहूर इंजीनियर है, तो कैसे कैसे बनेगा हमारा जुमला? जी यूं बनेगा, बिलालुन मुहंदिसुन शहीरुन। बिलालुन मुहंदिसुन शहीरुन, शहीरुन का मतलब मशहूर, फेमस। बिलाल एक मशहूर इंजीनियर है। अगर उर्दू ये होती कि बिलाल एक इंजीनियर है और मशहूर को आप कट कर दे तो हमारी अरबी होगी बिलालुन मुहंदिसुन। बिलाल एक इंजीनियर है, बिलाल एक इंजीनियर है, तो उसकी अरबी बनेगी बिलालुन मुहंदिसुन, बिलालुन मुहंदिसुन। लेकिन मशहूर कह रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी सिफत यहाँ पर ऐड करना होगा आगे, है ना। मौसू सिफत को जो है ना, जो नात या सिफत इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं मौसूफ और इसको कहते हैं हम सिफत। तो सिफत को जो है ना बाद में लाया जाता है, मौसूफ पहले आती है। अरबिक में जो है ना मौसूफ पहले आता है और उसकी सिफत जो है ना बाद में आएगी। मुहंदिसुन शहीरुन, मशहूर इंजीनियर। उर्दू पहले करें लेकिन अरबी में जो है ना सिफत या नात को बाद में लाएंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो आदमी के लिए लफ्ज़ रजुलुन अरबी में पढ़ा है आपने बुक 1 के अंदर, रजुलुन। तो चलिए अरबी बनाइए इसकी कि मैं एक गरीब आदमी हूँ। जी जो बनेगा जुमला, अना रजुलुन फ़क़ीरुन। अना रजुलुन फ़क़ीरुन। देखिए ये भी मौसूफ और सिफत वाला, ये मौसूफ और फ़क़ीरुन सिफत है ना, मनऊत है, ये नात है उसकी, है ना। तो अगर सिर्फ ये कहे कि मैं एक गरीब, मैं एक आदमी हूँ, तो अना रजुलुन हो जाएगा। गरीब को हटा दें यहाँ से और हम कहें कि मैं एक आदमी हूँ, तो हम कहेंगे अना रजुलुन। लेकिन गरीब उसके बारे में सिफत ऐड कर रहे हैं कि मैं कैसा आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, तो गरीब उसकी सिफत है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसकी नात है, तो उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ, कैसा आदमी हूँ, फ़क़ीरुन। तो ऐसा जुमला बनेगा। हमेशा जो है ना इस टाइप के जुमले बनाने के लिए माइंड में रखिएगा कि जुमले को जो है ना उसमें से जो है, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो कि मैं कैसा बनाऊं या कैसी बनाऊं, मैं कि मैं एक गरीब आदमी हूं, कन्फ्यूजन हो रहा आपको कैसा बनाऊं, तो आप जो है ना सिफत को थोड़ी देर के लिए कैंसिल कर दिया करें माइंड से और ये कहे कि भी मैं एक आदमी हूं और उसकी बना ले पहले, मैं एक आदमी हूं, तो अना रजुलुन। फिर उसके बारे में जो है ना कुछ सिफत आ रही है उसकी, अच्छा या बुरा होना या गरीब होना, मालदार होना, या डिस्क्रिप्शन है उसका, तो उसको जो है ना उसके बारे में ऐड कर दीजिए। तो अना रजुलुन, मैं एक आदमी हूँ, अना रजुलुन। और कैसा आदमी हूँ, गरीब हूँ, तो फ़क़ीरुन। तो अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ, फ़क़ीरुन गरीब।
میں ایک غریب آدمی ہوں، ہے نا. تو انا فقیرون رجلون نہیں کہیں گے آپ. صفت کو ہمیشہ بعد میں لاتے. مائنڈ میں رکھیے، دماغ میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ جو بھی ڈسکرپشن جیسے موصوف ہے اور یہ صفت ہے تو صفت کو ہمیشہ بعد میں لاتے ہم، ہے نا. موصوف کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز یا وہ شخص جس کے بارے میں ہم کوئی چیز بیان کر رہے ہیں تو اس کو موصوف کہتے ہیں یا منعوت کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں جو صفت یا نعت یا ڈسکرپشن یا اس کے بارے میں جو ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں، تو اچھا یا برا ہونا، امیر یا غریب ہونا، جو بھی، تو اس کے بعد میں ذکر کرتے ہیں اس کو. تو ہم کہتے ہیں انا رجل فقیر، انا رجل فقیر، ہے نا. تو چلیے گا آگے نئے سینٹینس اور دیکھتے ہیں. انڈیا ایک بڑا ملک ہے. انڈیا ایک بڑا ملک ہے. ملک کو عربی میں بلدن کہتے ہیں. یہ پڑھا ہے ہم نے بک 1 میں. بلدن کا مطلب ملک، کنٹری. چلیے جملہ بنائیے گا کہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے. ہم کہیں گے الہند بلد کبیر، الہند بلد کبیر. اگر دیکھیے گا یہاں پر کنفیوژن ہو رہا ہو کہ بھی کیسے بناؤ اس جملے کو، تو جو ہے نا صفت کو جو ہے نا اڑا دیجئے. صفت کو جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے کینسل کر دیں وہاں سے، جملے سے، اور کہیے کہ انڈیا ایک ملک ہے، اور اس کے بارے میں جو صفت ہے اس کو ختم کر دیں تھوڑی دیر کے لیے مائنڈ میں، اور اس کی عربی بنانے کی کوشش کیجئے. تو ہم انڈیا ایک ملک ہے تو کیسے بنائیں گے؟ الہند بلدن، الہند بلدن. انڈیا ایک ملک ہے، الہند بلدن. اور صفت ہے بڑی یا بڑا، تو آپ بعد میں اس کی صفت ڈال لی ہے. تو صفت کو ہمیشہ بعد میں ڈالتے، یاد رکھیے گا. موصوف کو یا منعوت کو پہلے لاتے ہیں، اور اس کے بارے میں جو صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم بعد میں بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہیں گے الہند بلدن، ہندوستان ایک ملک ہے. کیسا ملک ہے؟ کبیر، ایک بڑا ملک ہے نا. ہندوستان ایک ملک ہے بڑا، یعنی ہندوستان ایک بڑا ملک ہے. تو عربی کا پیٹرن جو ہے نا اچھی طرح یاد رکھیے گا، آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. یہ سارے جو جملے ابھی تک آپ نے سنے یہ موصوف اور صفت کے جملے ہیں، جس کو منعوت اور نعت بھی کہتے ہیں ہم. چلیے اور نیا سینٹینس دیکھتے ہیں ہم. ممبئی ایک بڑا شہر ہے. ممبئی ایک بڑا شہر ہے. تو اب یہ بھی جو ہے نا صفت موصوف کا جملہ. شہر کو ہم کہتے ہیں مدینتن. ملک کو ہم نے پڑھا ابھی کہ بلدن، اور شہر کو یا سٹی یا ٹاؤن کو کہیں گے مدینتن. تو اب جملہ بنائیے کہ ممبئی ایک بڑا شہر ہے، بہت بڑا شہر ہے ممبئی. ممبئی ایک بڑا شہر ہے. بنائیے جملہ، کیسے مائنڈ میں بنتا آپ کے. اگر جملہ بنانے پریشانی ہو رہی ہو تو یہ جو صفت ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیجئے اور جملے کو بنائیے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کی صفت کو ایڈ کر دیجئے، بڑا ہونا اس کا. تو جملہ آسانی سے بن جائے گا آپ کا. تو چلیے بنائیے جملہ. جی یوں بنے گا، ممبئی مدینتن کبیرتن. ممبئی مدینتن کبیرتن. چونکہ مدینتن کہہ رہے ہیں نا یہاں پر، مدینتن مؤنث کہہ رہے ہیں نا اس کو. لفظ مدینتن جو ہے نا مؤنث ہے، تو لہذا کبیرتن جو ہے نا یہ مؤنث ہے. تو کبیرن نہیں کہیں گے. صفت جو ہے نا یہ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت بھی مذکر آئے گی، اور اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی جو ہے نا مؤنث آئے گی، ہے نا. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. مذکر ہے تو مذکر، مؤنث ہے تو مؤنث. تو اگر صرف اتنا کہہ کہ ممبئی ایک شہر ہے، اور بڑا جو ہے نا صفت، اس کی جو صفت ہے اس کا جو ایڈجیکٹیو ہونا یا اس کا جو ہے نا ڈسکرپشن، اس کے جو بارے میں جو بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیں اور کہیں کہ ممبئی ایک شہر ہے، تو کہیں گے کہ ممبئی مدینتن. ممبئی مدینتن. اب اس کے بارے میں صفت ایڈ کر دیجئے کہ کس طرح کا، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اچھا ہے، برا ہے، تو بعد میں ایڈ کیجئے اس کو. تو ممبئی مدینتن کبیرتن. ممبئی مدینتن کبیرتن. چلیے گا نیکسٹ سینٹینس دیکھتے ہیں ہم. آپ کا گھر کدھر ہے؟ اب یہ صفت موصوف والا جملہ نہیں ہے، دھوکہ مت کھائیے گا اس میں. چلیے جملہ بنائیے. کدھر کے لیے آئینہ استعمال کرتے ہیں، آئینہ. تو جملہ کیسے بنے گا ہمارا؟ آپ کا گھر کدھر ہے تو کیسے کہیں گے ہم؟ یوں کہیں گے ہم، این بیتک. این بیتک. جب بھی سوال کرتے ہیں نا ہم، جب بھی کوشچن کرتے ہیں، انٹروگیشن ہوتا ہے، تو سوال والے جملے میں جو لفظ یا جو حرف استعمال، جو اسم یا جو لفظ استعمال کر رہے ہیں سوال کے لیے، آئینہ جو ہے نا سوال کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا ہم، کوشچن کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، انٹروگیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا ہم، تو اس کو ہمیشہ جو ہے نا پہلے لایا جاتا ہے عربک میں، ہے نا. تو جب بھی ہم سوال کرتے ہیں تو سوال کرنے والا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ پہلے لایا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی کے بعد. تو ہم جو ہے نا ایسا نہیں کہ بیتو کا آئینہ نہیں کہیں گے ہم، بیتو کا آئینہ. آپ کا گھر کدھر ہے تو ایسا نہیں کہیں گے کہ بیتو کا آئینہ. آئینہ کو پہلے لائیں گے.
تو جس لفظ کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، اس کو پہلے لایا جاتا ہے ہمیشہ. تو یاد رکھیے گا اس کو، اگر آپ نے غلطی کی ہو تو یاد رکھیے گا. تو ہم کہیں گے این بیتک، این بیتک، آپ کا گھر کدھر ہے. چلیے نیکسٹ سینٹنس دیکھتے ہیں ہم. حامد لائبریری میں ہے، حامد لائبریری میں ہے. لائبریری کے لیے جو لفظ آتا ہے عربک میں مکتبتن ہے نا، یہ بک 1 میں پڑھا ہوا ہے ہم نے. سارے الفاظ جو ہے نا بک 1 میں پڑھے ہیں اور بک 1 کا ریویژن چل رہا ہے ہمارا یہ، تاکہ جو ہے نا ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں بک 1 پڑھنے والے ان کا ریویژن ہو جائے. تو مکتبتن یعنی لائبریری بھی اور بک شاپ بھی. تو جملہ بنائیے گا ہمارا حامد لائبریری میں. تو کیسے ہوگا جملہ ہمارا؟ جو جملہ بنے گا حامد فی المکتبۃ، حامد فی المکتبۃ، حامد فی المکتبۃ. اگر آپ جو ہے نا غلطی کر رہے ہو، کسی بھی ٹائپ کی غلطی کر رہے ہیں جملہ بنانے میں، تو جو اس جملے کو، جس جملے کے اندر آپ غلطی کر رہے ہوں اس جملے کو اپنے نوٹ بک میں لازماً لکھیے اور اس کے نیچے اس کی عربی لکھیے اور اس کو جو ہے نا 10 مرتبہ پڑھیے. اس جملے کو 10 مرتبہ پڑھیے کہ حامد لائبریری میں ہے، حامد فی المکتبۃ، حامد لائبریری میں، حامد فی المکتبۃ، حامد لائبریری میں، حامد فی المکتبۃ. اس کو رٹیے گا 10 مرتبہ. پھر نیکسٹ ٹائم آپ سے انشاءاللہ کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی، کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی. اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں الف لام کہاں نہیں لگا رہا ہوں اور کہاں لگا رہا ہوں. اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ الف لام کہاں لگتا ہے اور کہاں نہیں لگتا. ویسے میں نے جو ہے نا اس سے پہلے جو مضاف اور مضاف الیہ والا جو ویڈیو بنایا ہوا ہے تو اس میں میں نے یہ رول جو ہے نا الف لام کہاں نہیں لگے گا میں نے آپ کو بتایا کہ مضاف پر جو ہے نا صرف الف لام نہیں لگے گا. ادروائز جو ہے نا میں نے اس میں رول آپ کو بتا دیا ہوا کہ ہر جگہ پر، جیسے کہ ہر سڑک پر ہر جگہ پر آپ گاڑی چلا سکتے، صرف نو انٹری میں گاڑی نہیں چلا سکتے. اسی طرح جو ہے نا ہر ناؤن کے ساتھ میں آپ الف لام لگا سکتے ہیں. صرف جو ہے نا چند چیزیں، چند جگہ ایسی ہے جہاں پر الف لام نہیں آتا ہے. تو الف لام کی نو انٹری کو میں نے وہاں سمجھایا ہوا ہے. تو اس میں جو ہے نا ایک نو انٹری سمجھائی ہے اس میں نے صرف. تو مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. ادروائز جو ہے نا دوسری جگہوں پر جو ہے نا الف لام آئے گا. اور خبر پر الف لام نہیں آئے گا. اس کا ویڈیو میں بعد میں بناؤں گا انشاءاللہ. مبتدا اور خبر کا ویڈیو میں بناؤں گا تاکہ جو ہے نا لام کا استعمال وہاں پر بتاؤں گا کہ لام یہاں پر بھی نہیں آتا ہے. تو لیکن آپ کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، تو عربی سیکھنے کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو ہے نا آپ جملوں کی عربی بنائیں. اور جو ہے نا اگر کوئی بات کرنے والا نہ بھی ہو آپ کے ساتھ میں، فکر نہیں کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. آپ اپنی کتاب سے اور نوٹ بک سے بات کیجئے گا. زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور زیادہ سے زیادہ لکھیے. تو یہی جو ہے نا آپ کی بات کرنے کی پریکٹس ہو جائے گی. تو کسی بندے سے بات کرنا نہیں ہو رہا ہے، کوئی لڑکا لڑکی آپ کے ساتھ بات کرنے والا نہیں ہے، تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. آپ کتاب سے بات کیجئے اپنی، ہے نا. تو ہماری جو دروس اللغہ ہے اس کا 1 یا 2 پیج پڑھ لیا کریں روزانہ. اور پھر جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں دیکھ دیکھ کر جو ہے نا بول بول کر لکھیے. جو بھی درس ہے، جو بھی لیسن ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں سے ہر لیسن کو آپ جو ہے نا دیکھ دیکھ کر بول بول کر جو ہے نا اپنے نوٹ بک میں لکھیے. تو یہ آپ کی نوٹ بک سے جو ہے نا اور کتاب سے بات ہوگی. تو جو ہے نا یہی جو ہے نا آپ کا بات اسپیکنگ کی پریکٹس ہوگی اور آپ کے زبان پر جو ہے نا جملے چڑھ جائیں گے انشاءاللہ. تو جو بھی جو غلطی ہو رہی ہے تو اس کو 10 مرتبہ اس جملے کو آپ جو ہے نا بولنا ہے آپ نے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے رزلٹ 6 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی عربی جو ہے نا انشاءاللہ فلوئنٹ ہو جائے گی انشاءاللہ. میں جو میتھڈ بتا رہا ہوں اس کو فالو کیجئے. آپ گرامر کے رول کے چکر میں مت جائیے. ڈھیر سارے گرامر کے رول جو ہے نا اپنے دماغ میں مسلط مت کیجئے. آپ گرامر کے رول جو ہے نا 5 سال بھی جو ہے نا پڑھتے رہیں گے تو آپ کو عربی کا ایک سینٹنس بنانا نہیں آئے گا. آپ یاد رکھیے اس میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو نوٹ کر کے رکھ لیجئے کہ گرامر کے رول، مضاف، مضاف الیہ، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، اور یہ مبتدا اور خبر اور صفت اور موصول، یہ سارے الفاظ آپ لکھ کے رکھ لیجئے. 10 سال کے بعد بھی آپ کو ایک جملہ بنانا نہیں آئے گا، کیونکہ اس سے عربی نہیں آتی ہے. گرامر الگ چیز ہے اور عربک الگ چیز ہے. تو زیادہ تر جو لوگ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں وہ گرامر پڑھا رہے ہیں، عربک لینگویج تو نہیں پڑھا رہے. وہ میں جو پڑھا رہا ہوں وہ عربک لینگویج پڑھا رہا ہوں میں، اور عربک کے لینگویج کے ساتھ میں جو ہے نا گرامر بھی پڑھا رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں ہم اپلائیڈ گرامر. اپلائیڈ گرامر پڑھنا ہے آپ کو، ہے نا. بالکل جو ہے نا بالکل جس طرح صرف ہم جو ہے نا کھانا کھاتے ہیں، سالن کھاتے ہیں، تو سالن میں ہلکے سے مسالے ڈالتے ہیں، ہے نا. اس میں چکن ہو مٹن ہو ڈالا جاتا ہے. تو صرف خالی گرم مسالے کھانے سے جو ہے نا ہمارا پیٹ نہیں بھرنا ہے، بلکہ اور بھی خراب ہو جائے گا پیٹ. تو گرم مسالے کھانے کے بجائے جو ہے نا ان کو چکن اور مٹن کے ساتھ کھائیے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو. تو عربی کا جو گرامر ہے عربی کا، اس کو جو ہے نا عربک لینگویج کے ساتھ میں جو ہے نا استعمال کیجئے تو مزہ آئے گا آپ کو عربک لینگویج میں. تو عربک لینگویج سیکھنا ہے ہمیں، عربک گرامر نہیں سیکھنا ہے. جب آپ لینگویج سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں گرامر بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا اس بات کو. چلیے ہم نے ایک سینٹنس دیکھتے ہیں ہم. وہ خوبصورت کار کس کی ہے
वो खूबसूरत कार किसकी है, तो किसका, किसकी, किसकी के लिए हमने बुक 1 में पढ़ा हुआ है लेमन, लेमन का मतलब किसका, किसके, किसकी। अब चलिए इसको बनाइए, वो खूबसूरत कार किसकी है, तो कैसे बनेगा हमारा जुमला? जी यूं बनेगा जुमला, लेमन। देखिएगा हमने अभी रूल बताया आपको कि वो अल्फाज जिनके जरिए से हम सवाल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो उनको पहले इस्तेमाल करते हैं, हमेशा जुमले के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। जो भी लफ्ज, कोई भी लफ्ज हो जिससे जो है ना हम सवाल कर रहे हों, तो उसको शुरू में इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। तो चलिएगा, लेमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, लेमन तिलका सय्यारतुल जमीलतु, है ना। सय्यारा चूंकि लफ्ज मुअन्नस है, लिहाजा हमने जो लफ्ज इसमें इशारा जो इस्तेमाल किया है, तिल का मुअन्नस इस्तेमाल किया है। अगर ये लफ्ज मुदक्कर होता तो ज़ालिका इस्तेमाल करते, है ना। तो इसमें इशारा आपने पढ़ा हुआ है, हादा और हादिही और ज़ालिका और तिल का, और ना, और हाउलाए और उलाए का, ये जो ये सब अस्माए इशारा है, इनके जरिए से हम सवाल करते हैं, इशारा करते हैं हम इसके जरिए से। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, क्या ये कलम तुम्हारा है, क्या ये कलम तुम्हारा है। देखिएगा इसमें भी क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वाला लफ्ज शुरू में लाइएगा। और तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी के लिए आपको पता है कि लका इस्तेमाल करते हैं। लका का मतलब तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। मेरे के लिए ली, मेरा, मेरे, मेरी, ली। तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, लका, उसका, 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 उसके, उसकी, लहू, है ना। ली, लका, लहू, लहुम, लना, ये जो है ना, ये मेरा, मेरी, उसका, उसकी, तुम्हारा, तुम्हारी, हमारा, हमारी, ये सब जो है ना लाम के जरिए से इस्तेमाल होगा। सिर्फ जमीर जो है ना, लाम के साथ में जमीर चेंज कीजिएगा। तुम्हारा लका, मेरा ली, हम सबका लना, उसका लहू, उन सबका लहुम, उस लड़की का लहा, उन सब लड़कियों का लहुन्ना, उन सब मर्दों का लहुम। तो ये जमीरें चेंज करने से जो है ना माना बदल रहा है, सिर्फ लाम बाकी रहेगा हमेशा, है ना। तो चलिए, क्या ये तो कलम तुम्हारा है, तो कैसे कहेंगे हम? यूं कहेंगे हम, अहाज़ल कलमु लका, अहाज़ल कलमु लका। और जब भी गलती करें तो उस जुमले को और उसकी अरबी को जो है ना लिख ले नोटबुक में, और उसको 10 मरतबा बोलिएगा, अहाज़ल कलमु लका, अहाज़ल कलमु लका, अहाज़ल कलमु लका, ऐसा बोलिए, ताकि जो आपके स्ट्रक्चर जो है ना जुमले का आपके दिमाग में बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, टीचर प्रिंसिपल के पास है, टीचर प्रिंसिपल के पास है। पास के लिए लफ्ज इंदा आता है। पास के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने, बुक 1 में पढ़ा हुआ है इंदा, इंदा का मतलब के पास में। तो टीचर प्रिंसिपल के पास है, तो बड़ी आसान, इसकी अरबी तो बहुत ही आसान है। चलिए ट्राई कीजिएगा अपने माइंड में। लेकिन जब हम बनाने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल लगता है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह यह है कि हम बनाते नहीं है ना, उसकी वजह यही कि हम अरबी नहीं बोलते हैं, हम अरबी लिखते नहीं है, हम अरबी के जुमले नहीं बनाते हैं। हम जो है ना सिर्फ ग्रामर के रूल लिखते रहते हैं और रटते रहते हैं, तो जो है ना वो बात समझ में नहीं आती है हमें। तो इंशाल्लाह जो है ना मेरे वीडियोस आप देखते रहेंगे इंशाल्लाह, तो आप कंटिन्यू करते रहें इंशाल्लाह, जो है ना फॉलो करते रहे, तो इंशाल्लाह एक टाइम आएगा इस मेथड को फॉलो करेंगे आप, तो इंशाल्लाह अरबी सीख लेंगे जल्दी से इंशाल्लाह 1 साल के बाद। चलिएगा जुमले की अरबी बनाइएगा, टीचर प्रिंसिपल के पास है, तो कैसे बनाएंगे हम? यूं बनेगी अरबी, अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, अल मुदर्रिसु इंदल मुदीरी, है ना। तो ये देखिएगा इंदा का इस्तेमाल बताया हमने, इंदा, ये बुक 1 में पढ़ा हुआ आपने इंदा। और इंदा के बाद जो भी लफ्ज आता है, हमने ये रूल आपको जो है ना बुक 1 पढ़ाते हुए जब ये लफ्ज पढ़ाया था, तो हमने आपको वहां ये रूल बता दिया था कि इंदा के बाद जो लफ्ज आता है उसके नीचे हमेशा कसरा पढ़ते हैं, जेर पढ़ते हैं। यानी इंदा के बाद जो है ना जो लफ्ज आता है वो मुजाफ इलैह कंसीडर होता है, इसीलिए वो मजरूर होता है। ये मुजाफ इलैह है और ये मुजाफ है। इंदा जो है ना मुजाफ है और अल मुदीर जो है ना मुजाफ इलैह है। और आपको रूल आपने बताया हुआ है कि मुजाफ इलैह क़यामत तक जो है ना मजरूर होता है। तो हमने जो है ना लास्ट वीडियो जो अपलोड किया था मुजाफ और मुजाफ इलैह वाला, जिसके अंदर हमने ये बताया था कि अलिफ लाम कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो उसके अंदर ये रूल हमने जो है ना इंदा का ये समझा दिया था। इंदा और मा और फौका और तहता और अमामा और खल्फा, ये रूल हमने बताया था कि इन अल्फाज के बाद जो भी लफ्ज आता है वो मुजाफ इलैह इस्तेमाल होता है और मजरूर होता है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो वो देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, हामिद किसके साथ गया, हामिद
किसके साथ गया, तो साथ के लिए लफ्ज पढ़ा हमने माँ का मतलब होता है साथ में, ये भी लफ्ज हमने बुक में पढ़ा हुआ है। तो चलिएगा हामिद किसके साथ गया, तो कैसे बनना चाहिए अब हमारा जुमला, यूं बनेगा जुमला, मा मन ज़हब हामिदुन। ये देखिएगा कितना आसान है बोलना, लेकिन जब हमने इसको छुपाया था तो आप अटके हुए थे, मुझे पता है। तो मा मन किसके साथ में, किसके साथ को क्या कहेंगे हम, तो अटके कहां आप, किसके साथ में अटक गए थे आप, किसके साथ में, किसके साथ जो है ना इसी में अटक गए होंगे आप। तो किसके साथ को कहेंगे मा मन, हामिद को कहेंगे हामिद के साथ तो मा हामिदिन, किसके साथ मा मन, है ना, किसके पास इंद मन, किसके किसके पास तो कहेंगे इंद मन, किसके साथ तो कहेंगे मा मन। तो ये जो है ना, अब आप अटके तो इस जुमले को लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में और इसको 10 मरतबा रिपीट कीजिएगा, मा मन ज़हब हामिदुन, मा मन ज़हब हामिदुन, मा मन ज़हब हामिदुन, 10 मरतबा रटिएगा तो आपको ये पैटर्न याद होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह लाइफ में। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। अभी क्लास से बाहर कौन गया, अभी क्लास से बाहर कौन गया, तो अभी देखिएगा कौन के लिए क्या लफ्ज है, मन, कौन के लिए क्या लफ्ज आता है, मन, ये लफ्ज पढ़ा है आपने बुक 1 में। तो चलिएगा इस जुमले को हम कैसे बनाएंगे, अभी क्लास से बाहर गया कौन गया, तो कैसे कहेंगे हम, जी उसकी अरबी यूं बनेगी, मन खरज मिनल फस्लिल आना, मन खरज मिनल फस्ली अल आना। लेकिन पूरा एक ही सांस में हम पढ़ेंगे तो कहेंगे मन खरज मिनल फस्लिल आना, मन खरज मिनल फस्लिल आना। अगर आपने गलती की हो तो इस जुमले को लिखिए और 10 मरतबा रटिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तो देखिए क्या के लिए हमने पढ़ा हुआ है, मादा, मादा है ना, मादा का मतलब क्या। तो चलिए जुमला जुमला बनाइए, पहले देखते हैं हम आपका जुमला कैसा बनता है। तो जी उसका जुमला यूं बनेगा, मादा फी यदिका, मादा फी यदिका, ऐसा कहेंगे हम। तो हमने अभी रूल जो बताया ना कि जिस लफ्ज के जरिए से हम सवाल करते हैं उसको पहले इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे मादा फी यदिका, मादा फी यदिका, है ना, मा फी यदिका करेक्ट हो सकता है किसी हद तक, माँ भी कह सकते हैं लेकिन ज्यादा सही मादा है, क्योंकि जब हम माँ कहते तो उसमें दूसरा डाउट भी पैदा होता है ना। तो आप याद रखिएगा मा फी यदिका मत कहिए गए, है ना, डायरेक्ट अगर कहना होगा तो मादा कहेंगे, मादा फी यदिका, है ना। लेकिन मा फी यदिका भी कह सकते, कोई हरज नहीं है, मा फी यदिका भी कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल ऐसा करेंगे हम, मादा फी यदिका, है ना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। वो नए टीचर का बेटा है, वो नए टीचर का बेटा है। तो नए के लिए आपको पता है जदीदुन लफ्ज इस्तेमाल होता है, और बेटे के लिए लफ्ज पता है आपको, नए के लिए लफ्ज। चलिए जुमला बनाइएगा। जुमला यूं बनेगा, हुवा इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, हुवा इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी, या ज़ालिका भी कह सकते हैं। अगर दूर खड़ा हो, दूर खड़ा हो तो ज़ालिका कहेंगे, लेकिन दूर ना खड़ा हो बल्कि खड़ा ही ना हो वहां पर, सामने हो या ना हो, सिर्फ उसकी बात चल रही हो कि हामिद जो है ना अच्छा इंसान है और वो नए टीचर का बेटा है। तो अब वहां पर जो है ना वो जो कह रहे हैं वहां पर हुआ इस्तेमाल करेंगे, वहां पर ज़ालिका नहीं कहेंगे हम। ज़ालिका जब कहेंगे जब हमारे सामने बंदा मौजूद हो, दूर खड़ा हो। लेकिन हुआ जो है ना, हुआ के लिए जरूरी नहीं कि वो हमारे सामने या आगे या पीछे या करीब या दूर खड़ा हो, वो मौजूद ना भी हो तो हम हुआ कहेंगे। मसलन कि भाई हामिद एक मेहनती स्टूडेंट है और वो नए टीचर का बेटा है। तो अब यहाँ पर हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम जो है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हुआ कहेंगे हम वहां पर। तो हुआ इब्नुल मुदर्रिसिल जदीदी। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नया पंखा बड़े कमरे में है, नया पंखा बड़े कमरे में है। तो पंखे के लिए लफ्ज हमने पढ़ा हुआ है मिरवाहतुन, मिरवाहतुन बुक 1 में पढ़ा हुआ है हमने, मिरवाहतुन। चलिए जुमला बनाइएगा कि नया पंखा बड़े कमरे में है। तो कैसे बनेगा हमारा जुमला, जो बनेगा जुमला,
المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. المروحة الجديدة في الغرفة الكبيرة. المروحة الجديدة فी الغرफ़तिल कबीरती. अगर आपने इस जुमले के अंदर गलती की हो तो इसको 10 मरतबा लाज़िमन लाज़िमन रटना है आपने. इस जुमले को लिखिए और 10 मरतबा रटिए जुमले को. अल मिरवाहतुल जदीदतु फिल गुरफ़तिल कबीरती, है ना, इसको रटिएगा 10 मरतबा. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. चाकू किचन में है. चाकू किचन में है तो चाकू के लिए लफ्ज़ आपने पढ़ा हुआ है बुक 1 में, सिक्कीनुन. सिक्कीनुन. चलिए जुमला बनाइएगा, चाकू किचन में है. जी यूं बनेगा जुमला, अस्सिक्कीनु फिल मतबखी. अस्सिक्कीनु फिल मतबखी. अस्सिक्कीनु फिल मतबखी. जुमले में गलती हो तो लाज़िमन 10 मरतबा रटना है आपको. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस. ये आदमी किसान है और उसका बेटा डॉक्टर है. ये आदमी किसान है और इसका बेटा डॉक्टर है. किसान के लिए लफ्ज़ पढ़ा है हमने, फल्लाहुन. तो चलिए जुमला बनाइएगा. डॉक्टर की तो आपको पता ही है, तबीबुन. तो आदमी की पता ही है आपको, रजुलुन. तो रजुलुन, फल्लाहुन, इब्नुन और तबीबुन, सारे अल्फाज आपको बता दिए. जुमला बनाइएगा अब आप. ये आदमी किसान है और इसका बेटा डॉक्टर है. यूं बनेगा जुमला, हाज़र रजुलु फल्लाहुन वब्नुहु तबीबुन. हाज़र रजुलु फल्लाहुन वब्नुहु तबीबुन. और इसका बेटा वब्नुहु, और इसका बेटा डॉक्टर है. वब्नुहु तबीबुन. यह आदमी किसान है, हाज़र रजुलु फल्लाहुन. यह आदमी किसान है, हाज़र रजुलु फल्लाहुन. और इसका बेटा डॉक्टर है, वब्नुहु तबीबुन. ठीक है ना. तो चलिएगा ऐसे ही जुमले बनाते हैं, 2 टुकड़े में करते हैं. अगर जुमला लंबा हुआ करे ना तो 2 टुकड़े करें और 2 टुकड़े में अरबी बनाए. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम. आयशा डॉक्टर है और उसकी बहन नर्स है. आयशा डॉक्टर है और उसकी बहन, उसकी ये इसकी कोई मसला नहीं है. यहाँ पर चूंकि हम इशारा नहीं कर रहे लिहाजा उसको उसकी कहेंगे. अगर हम इशारा कर रहे हों कि ये लड़की डॉक्टर है तो फिर यहाँ इसकी कहेंगे, अदरवाइज उसकी कहेंगे. तो आयशा डॉक्टर है और उसकी बहन नर्स है. तो नर्स के लिए लफ्ज़ आता है मुमर्रिदुन या मुमर्रिदतुन. तो चलिएगा जुमला बनाइएगा. डॉक्टर की तबीबुन तबीबतुन, बहन के लिए उख्तुन, नर्स के लिए मुमर्रिदतुन. तो जुमला कैसे बनेगा हमारा, आयशा डॉक्टर है और उसकी बहन नर्स है. जी यूं बनेगा जुमला, आयशतु तबीबतुन. आयशा डॉक्टर है, आयशतु तबीबतुन, और उसकी बहन नर्स है. व उख्तुहा, ये हु नहीं कहेंगे, हा कहेंगे. क्यों? क्योंकि ये लफ्ज़ मोन्नस है. आयशा मोन्नस है ना, आयशा औरत है ना. तो जिस लफ्ज़ को, अगर लफ्ज़ मोन्नस है या किसी मोन्नस या फीमेल के लिए अगर इस्तेमाल उससे पहले इस्तेमाल हुआ है तो हु नहीं हा कहेंगे हम, है ना. तो वक्त व उख्तुहा यानी हा यानी आयशा, हा की जो ज़मीर है आयशा की तरफ. तो आयशतु तबीबतुन, तबीबुन नहीं कहेंगे चूंकि ये मोन्नस है. और ये इसीलिए हाँ हु नहीं कहेंगे, हाँ कहेंगे चूंकि ये मोन्नस है. और हम कहेंगे वो उख्तुहा मुमर्रिदतुन, वो उख्तुहा मुमर्रिदतुन. अब यहाँ पर मुमर्रिदुन नहीं कहेंगे क्योंकि लफ्ज़ उख्तुन भी मोन्नस है. तो लफ्ज़ उख्तुन मोन्नस है, लिहाजा इसको मुमर्रिदुन नहीं मुमर्रिदतुन. तो जुमला बन गया हमारा, आयशा डॉक्टर है, आयशतु तबीबतुन, और उसकी बहन नर्स है. व उख्तुहा मुमर्रिदतुन, व उख्तुहा मुमर्रिदतुन. ठीक है ना. आयशतुन नहीं कहिएगा, औरतों के नाम पर तनवीन नहीं आती. आयशतुन नहीं कहेंगे. आयशतु, फातिमतु, ज़ैनबु, है ना. तो औरतों के जितने नाम है उस पर जो है ना तनवीन नहीं आती है. तो आयशतुन नहीं कहिएगा आप. आयशतु, फातिमतु, ज़ैनबु, है ना, सुआदु, सारे अल्फाज जो मोन्नस के हैं औरतों के जितने नाम है उन पर तनवीन नहीं आती. ये रूल अगर आपको पता है, मैंने समझाया हुआ ये रूल आपको. बुक 1 में हमने ये रूल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो हमारे स्टूडेंट है बुक 1 के उनको पता है ये रूल कि औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती. अगर आपको नहीं पता हो तो मैं अच्छी तरह ध्यान में याद कर लीजिएगा कि औरतों के नामों पर तनवीन नहीं आती. उन अन इन, तनवीन का मतलब क्या होता है, उन अन इन. आयशतुन, आयशतन, आयशतिन, ये उन अन इन की आवाज़ नहीं निकालते हैं. आयशतु या आयशता या आयशता, है ना. तो ज़ेर भी नहीं आता है, औरतों के नामों पर ज़ेर नहीं आएगा.
है ना, तन्वीन और ज़ेर नहीं आता है, ठीक है, ममनू मिन अस्सर्फ यानी गैर मुनसरिफ है इसलिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये आदमी एक मशहूर ताजिर है, इसका नाम अब्दुल्ला है। यह आदमी एक मशहूर ताजिर है, इसका नाम अब्दुल्ला है। तो मशहूर के लिए लफ्ज़ पढ़ा है आपने, शहीरुन, शहीरुन का मतलब मशहूर, और ताजिर को ताजिर, आदमी को रजुल, नाम को इस्म। तो सारे अल्फाज तो मैंने बता दिए। चलिए बनाइएगा आप। यूं बनेगा, यह आदमी एक मशहूर ताजिर है, हादर रजुल ताजिरुन शहीरुन। मैंने कहा ना कि जुमला लंबा हो तो दो टुकड़े करें, तो एक टुकड़ा ये हो गया, दूसरा टुकड़ा ये हो गया। तो यह आदमी एक मशहूर ताजिर है, हादर रजुल ताजिरुन शहीरुन, है ना। अगर इसमें मशक्क़त आ रही हो कि कैसे बनाएंगे कि ये आदमी एक मशहूर ताजिर है, तो जो है ना, जो सिफत है उसको थोड़ी देर के लिए गायब कर दीजिए और छोटा मशहूर को हटा दीजिए, सिफत को हटा दीजिए और कहिए कि ये आदमी एक ताजिर है, ये आदमी एक ताजिर है। तो हम कहेंगे हादर रजुल ताजिरुन। ये तो बनाना आता है आपको, बहुत आसान है। तो अगर जुमले में है, अगर आपको तकलीफ हो रही बनाने में, तो कैसे करेंगे आप, तो उसके अंदर जो सिफत है, सिफत को जो है थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें और आप कहिए कि ये आदमी एक ताजिर है। तो हम उसकी अरबी बना लेंगे कि हादर रजुल ताजिरुन। अब मशहूर जो उसकी सिफत या नात ला रहे, बाद में लाकर ऐड कर दीजिए, तो हमारा जुमला बन गया कि हादर रजुल ताजिरुन शहीरुन, हादर रजुल ताजिरुन शहीरुन। और दूसरा टुकड़ा है कि इसका नाम अब्दुल्ला है, इसका नाम अब्दुल्ला है। तो हम कहेंगे इस्मुहु अब्दुल्ला, इस्मुहु अब्दुल्ला, है ना। इसका नाम तो इस्मु हादा थोड़ी कहेंगे हम, इस्मु हादा नहीं कहेंगे, हादा तो इसमें इशारा है ना। ये इसका नाम तो इस्मुहु कहेंगे हम। मेरा नाम तो इस्मी, देखिएगा, मेरा नाम तो क्या कहेंगे हम, इस्मी, और तुम्हारा नाम तो कहेंगे इस्मो का, और उसका या इसका तो कहेंगे इस्मुहु, है ना। तो और औरत के लिए इस्मुहा, तो इस्मी मेरा नाम, इस्मो का तुम्हारा नाम, इस्मुहु या इस्मुहा उसका नाम, और इस्मुकुम तुम्हारा नाम, और ऐसी जो है ना ज़मीरें चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, हादा नहीं लगेगा वहाँ। तो इस्मुहु अब्दुल्ला। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। बेड पर जो घड़ी है वो किसकी है, बेड पर जो घड़ी है वो किसकी है। तो बेड की अरबी सरीरुन है, घड़ी की अरबी साअतुन है, और किसका किसके किसकी तो आपको पता है, लेमन। किसका किसके किसकी की अरबी क्या पढ़ी हमने, अभी इससे पहले जुमला बनाया हमने, किसका किसके किसकी, और बुक 1 में पढ़ चुके हम। और जो है ना, जो लफ्ज है ना, बेड पर जो घड़ी है वो किसकी है, तो जो है ना उसको भी पढ़ चुके हम, जो बुक 1 में। अल्लदी और अल्लती पढ़ा है हमने, इसमें मौसूल हमने पढ़ा है कि नहीं, बुक 1 में इसमें मौसूल पढ़ा है हमने। एक लफ्ज पढ़ा है अल्लदी और एक लफ्ज पढ़ा है हमने अल्लती। मुज़क्कर के लिए अल्लदी और मुअन्नस लफ्ज के लिए अल्लती इस्तेमाल करते हैं। तो अब बनाइएगा जुमला कि बेड पर जो घड़ी है वो किसकी है। तो हमारा जुमला कैसे बनना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि जो है ना सवाल है, तो सवाल वाला लफ्ज शुरू में लाइएगा आप। जो बनेगा जुमला, लेमनिस्साअतु, लेमनिस्साअतु अल्लती अला सरीर। देखिए कितना आसान है, लेकिन आप परेशान हो गए होंगे, जुमले में फंस चुके होंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अरबी आएगी। उर्दू से अरबी जो है ना बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जब भी उर्दू में कोई सेंटेंस बोला जाए, जुमला बोला जाए, तो फौरन अपने दिमाग में उसकी अरबी आनी चाहिए। जब हमारे पास इतनी ताकत आ जाएगी, सलाहियत आ जाएगी, तो इसका मतलब आपको अरबी आ गई, बस खलास, है ना। आपको जो है ना फिर बाद में जो है ना आप उसमें चेक कीजिएगा कि जो है ना अब आपको जुमला तो बनाना आ गया माशाल्लाह। अब जो है ना बाद में चेक कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा जुमले में कि जुमले में मुदाफ और मुदाफ इलैह किसको बोलते हैं, और सिफत मौसूफ किसको कहते हैं, और मुरक्कब इज़ाफ़ी किसको कहते हैं, और मुरक्कब तौसीफ़ी किसको कहते हैं, हाल किसको कहते हैं, और ज़ुलहाल किसको कहते हैं, और मारफा किसको कहते हैं, और नकिरा किसको कहते हैं। बेशुमार बेशुमार चीज़ें हैं। तो इसको अपने ऊपर मुसल्लत मत कीजिएगा। सबसे पहले जुमले बनाना सीखिए। जुमले बनाना अगर आपको आ गया, उर्दू में जुमला बोला जाए और फौरन आपको अरबी बनाने आ गई, तो आपको अरबी आ चुकी माशाल्लाह। बाद में जो है ना आप धीरे से जो है ना महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में सारा ग्रामर जो है ना एक्सप्लोर कर लेंगे, उसके अंदर छुपा हुआ इंशाल्लाह। तो ग्रामर को पहले नहीं सीखना है, ग्रामर को बाद में सीखना है। पहले जुमले बनाना सीखना है, जुमलों का पैटर्न सीखना है, ग्रामर के जो रूल है, टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म्स हैं, उनको बाद में सीखना है ना। घोड़ा जो है ना गाड़ी के पीछे थोड़ी बांधते हैं, घोड़े को गाड़ी के आगे बांधते हैं। तो ज्यादातर लोग आजकल लोग जो अरबी सीख रहे हैं, वो घोड़े को आगे बांधने के बजाय घोड़े को पीछे बांध रहे हैं,
ہے ना। तो लैंग्वेज सीखने के बजाय जो है ना ग्रामर जो है ना सीख रहे हैं। तो ग्रामर को बाद में जो है ना सीखना है, पहले जुमलों को सीखना है। तो घोड़े को जो है ना आगे बांधिए, पीछे मत बांधिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नया सेंटेंस। टेबल पर जो चाबी है वो किसकी है? टेबल पर जो चाबी है वो किसकी है? अब देखिएगा इसमें भी जो है, तो इसमें अल्लज़ी मैंने डाला हुआ है, तो इसका मतलब मुदक्कर लफ्ज इस्तेमाल होगा तो अल्लज़ी, और मुअन्नस लफ्ज इस्तेमाल होगा तो उसके लिए अल्लती। तो दोनों का इस्तेमाल किया हुआ है मैंने। तो और किसका किसके किसकी आपको पता है, लेमन। और टेबल के लिए आपको पता है, टेबल के मकतबुन या ताविलतुन, और चाबी की आपको जो अरबी है वो पता है, मिफ्ताहुन। तो जुमला बहुत आसान है हमारा। तो बताइएगा कि टेबल पर जो चाबी है वो किसकी है, जुमला कैसे बनेगा हमारा अरबी में? यू बनेगा जुमला, लेमनिल मिफ्ताहुल्लज़ी अलल मक्तबी, लेमनिल मिफ्ताहु अल्लज़ी अलल मक्तबी। लेमनिल मिफ्ताहु किसकी है चाबी, अल्लज़ी अलल मक्तबी जो कि टेबल पर है। तो ये पैटर्न आपने बुक वन में पढ़ा हुआ है, वही पैटर्न जो है ना मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको इंशाल्लाह, है ना। तो इसी से जो है ना आपको अरबी सीखेंगे। देखिए अगर मैं उर्दू नहीं कहता और ये कहता मैं, तो आप फौरन जो है ना एक में फौरन आप गलती नहीं करते, बजाय मैं उर्दू बोलने के अगर आपको सिर्फ अरबी बताता और यहाँ पर डिस्प्ले करता और उसको कहता कि आप उर्दू में तर्जुमा कीजिए, तो फौरन कर लेते आप कि लेमनिल मिफ्ताहुल्लज़ी अलल मक्तबी। अगर ऐसा कहता तो फौरन उर्दू उसको आपको आ जाती, लेकिन मैंने उल्टा किया आपके लिए। और यही तरीका जो है ना अरबी सीखने का, मैंने ऐसी अरबी सीखी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हमारी जो है ना हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद रहा होगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका ये वीडियो हमारा आपके लिए किस हद तक मुफीद रहा, और ये जो मेथड मैंने बताया आपको अरबी बनाने का या अरबी सीखने का, ये आपके लिए किस हद तक मुफीद है ये बताइएगा। मेरे लिए तो मुफीद रहा और यही तरीका जो है ना बेहतर है, और जो दूसरे तरीके हैं वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको अवॉइड कीजिएगा। चलिए अपनी बात को इसी पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में नई चीज़ों के साथ फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।